It's freezing cold out. For Edmond Brazeau, this is the first task to start the day. Keeping the wood stove going is important, especially in winter, because the food in the pantry can freeze. There is no hydro service in homes in Kitcisakik. However, some buildings have electricity, such as the health center. There is no running water either. Last month, the Kitcisakik Anishinaabeg Council building burned down. Ça m'a fait de quoi? Ça m'a mis... ça me rendait triste parce que c'est tous des documents, c'est tous les équipements, les archives, les documents, les bâtisseurs, plein d'affaires de même que des choses de la communauté. Now, it's a pile of ashes. Only one chimney remains standing. The continuing smoke is a sign of the recent tragedy. D'après ce que j'ai entendu, là, ça va être remboursé par les assurances. According to Brazeau, the fire was declared accidental, and the furnace was the cause. Indigenous Service Canada explained by email that Quebec has jurisdiction over Kitcisakik because it's Crown land. Spokesperson Caroline Graton added, the Government of Canada has been working for several years with the Algonquin of Kitcisakik and the Government of Quebec on a village creation project to address the issues of access to federal funding and support community development. However, Quebec's Minister of Public Security, François Bonnardel, also stated by email that the Kitcisakik community is the responsibility of Indigenous Service Canada for implementing emergency measures on its territory. According to Louise Quinton, Public Relations Officer of Quebec's Ministry of Public Security, it's the community that decides whether or not to set up a fire safety service. The choice is defined in particular according to its geographic and territorial reality. Despite these jurisdictional squabbles, the Kitcisakik family continues its ancestral way of life. The presence of beaver speaks to this fact. It's a protein that's part of the family's usual menu. Okay. With store-bought food, Adrienne Ajnishnapeo reads the label on the packages. Today, pasta is on the menu. To boil the pasta, the water comes from a kettle and the dishes are done on a gas stove. This family also has a propane shower system. On le démarre ici. On le plat, là, c'est ça qui fait ça fait partie de notre système. Ouais. Là, la chaleur va sortir de là, puis l'eau, il va sortir. Parce que moi, ma fille, quand elle va à l'école, elle est obligée de prendre une douche. Puis on a un bloc sanitaire, mais c'est juste que c'est loin de marcher ça. Puis pour aller en char chaque matin, c'est fret deux fois. According to Brazeau, there are about 5 families in the community who have this shower system in their home. Both members of the couple have held the position of community chief in the past. Adrienne Anishinaabe is the language and culture coordinator in Kitcisakik. The passing down of traditional knowledge is a very important value for her, but so is academic success for the youth in the community. On sait que les conditions de vie ici sont pas faciles. Ils n'ont pas choisi de vivre comme ça. Parce que nous autres, ici, nos enfants doivent composer avec le fait qu'ils n'ont pas de douche dans la maison, il n'y a pas d'eau courante, ils n'ont pas d'électricité. On fonctionne tout avec une génératrice. Puis il y a des familles qui n'ont pas de génératrice. Waseya Anishinaabe Brazeau is in secondary 4. She travels more than an hour, morning and evening, to get to a school that has basic amenities like running water and power. And until electrical services become available in 2025, the only source of power is by generator. The Brazeau family has to make sure they fill their generator every day. Then, for their water consumption, they will fill their buckets at the community's drinking water station. Chief Regis Ponsoe is aware that the lack of access to water does not make adequate fire service possible. For him, in the short term, it will be important to establish agreements with the fire departments of the La Vallée de l'Or RCM and the Lac-Simon community. À l'heure actuelle, on n'a pas nécessairement de service en soi. Je pense qu'il y a maintenant, là, il faut regarder ces services-là de plus près, puis de regarder aussi
Quelles seront nos possibilités maintenant là, en établir un, que ce soit mobile ou de façon permanente? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 520e séance ordinaire. Val-d'Or Mayor Céline Brindamour says a team of firefighters made the decision to travel to Kitcisakik to put out the fire. And the decision was made in a gesture of mutual support, since the community is quite distant from Val-d'Or's fire safety service area. C'est sûr qu'au moment où ils sont arrivés, parce qu'on ne se le cachera pas, hein, pour partir de Val-d'Or, se rendre sur la communauté, c'est entre 1h15 et 1h30. Alors, c'est assez long, là. Bon, ça n'a pas empêché, malheureusement, le bâtiment de brûler, mais je pense que M. Pennesway a apprécié que le directeur puisse se rendre là, avec son équipe. Là. Both Indigenous Service Canada and Quebec's Ministry of Public Security are open to discuss how to optimize a community fire safety service. Several questions remain unanswered for Edmond Brazeau. C'est ce que je me pose souvent la question, si le fédéral va-t-il nous donner un coup de main ou le provincial? C'est qui va nous donner un coup de main là-dessus? Parce que déjà là, on n'est même pas statut juridique encore. Là, aujourd'hui, le fédéral il nous oblige à avoir un statut. Là. Comment on va faire? Ça va dépendre de la politique. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Là? A report by Shushan Bacon, APTN National News, Kitcisakik, Quebec.